ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त श्रुतिवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आम आलोचना कले ब्रह्मर भक्ति उपरे केमिति कौन भक्ति कले कौन कले टिकुट संधि खोलिकी आप उठिकी गोलाघाट पर्यटन जापरे। सुंदर सुंदर तथ्य देलु पुणी अच्युत पचार आम आसुँच आज्ञा 34 बटाल को से कौन कहते श्री गुरु अनादि चरण धरी विनय भावे अच्युत पचारि 21 पुरजे हुंती जन्म काल कबले लभंती मरण हर ब्रह्मा विष्णु हुंती लय चुरा चुर नरे हुंती कय ए कारुण्य जले सर्वनाश गले पंचभूते पुणी कहीं रहिले प्रलय देखी ए नाथ हे प्रभु क्या करते प्रकाशम। प्रभु ये 21 पुर मध्य ब्रह्मा विष्णु हर जी आइले समस्ते प्रलय हेले समस्ते नाश गले। तेणु ये जो कहते चिरंजीवी अच्छा से कथा केते सत्य केते मिछ ताकू आम पुराण माध्यम देखिले सब जना पड़े। तेणु जाती सब फेरती समस्ते जाती शरीर छाड़ती पुणी फेरती। तेणु सी कहते निराकार पुणी कौन कहते जे प्रभु यदि ये समस्ते प्रलय हो गले ये पंचभूत कौड़ी रहिले पंचभूत माने कहीं से बास कले से विषय में आम सम्यक आलोचना करवा। बहुत सुंदर ज्ञान तत्व यदि आप मन ध्यान दे शुणती ताल बहुत ज्ञान अर्जन हम। ए भक्त वचन शुणी निराकार बोलती शुणरे कुमारम याद प्रलय चुट्टी नाच गला कारुण्य जल स्वर्ग को उठेला 33 कोटि बृंदार गगन प्रलय जड़ेला बिले मरण। देखु कारुण्य जल 33 कोटि देवगण सबू मरीगले सबू चलीगले सी तो दिग्गपाल सह देव चौरे से कारुण्य जले गले विनाश हरिहर ब्रह्मालय होइले केवल पंचभूत रही उत्पात होइला अंधकार तहु पंचभूते कले विचार। पंचभूत माने से विचार कले किए कौन करुच्ची कौन करवा। तेणु ब्रह्मांड आप देखिले पिंडे पंचभूत ये शरीर भितर समस्त रही से पंचभूतर शरीर भितर गोटे ब्रह्म शून्यटा शून्य होगला पर से मुर्दार हो पड़ रहा। ब्रह्मांड उपर से कौन कहते आम आस्ते आस्ते देखी देखी जीवा केवल पंचभूत रही हरिहर ब्रह्मालय होइले उत्पात होइला से अंधकार तहु पंचभूत कले विचार भावंते आउ कहीं नाई एते प्रलय नाश गले समस्ते कहूँ पृथ्वी बोले मुहे भी राजा तुम्हें तारी मते कर पूजा आपदे जबा हुए मंत्र शुणी गोल करती खेती संगे पुणी। देखो आज्ञा पृथ्वी से कहला माटी कहला मु राजा हेबी मते तमें 4 जन जाक पूजा कर। से कौन कहते तुम्बे तारी मते कर पूजा आपदे जबा हेमंत शुणी गोल करते क्षिति संगे पुणी क्षिति सांगे से गोल कले अग्नि बोइले जे तू हेलु पागल मुहूर्त के करदेवे दहल जे अग्नि को तू कौन पागल हो गले मुझे गोटे मुहूर्त देवी। से कौन कहते हेमंत श्रवणे बोले पवन दुई के उड़ाई देवी भवन पड़ी मरब के उठारे जाए पृथ्वी अग्नि नाम रखी नाई अणुता रूप कले धारण तुम दुईकर भांग टाण ये 3 कथा शुणते जल बोला ये तुम्हार पुराई काल। आज्ञा माटी जो कहला अग्नि कहला मुझे पोड़ी नारखार करदेवी छारखार करदेवी पवन कहला तुम गर्व कले कौन हम मो 49 खंड तुम 2 जन को उड़े नहीं कौड़े कुआड़े फपाड़ी देवी तुम तार पता भी पाइबनी। कि ये 3 जन का कथा शुणते जल से कहते कौन कहते जल आम तो देखा ये 3 कथा शुणते जल बोले तुम पुराई भी काल प्रलय जल बुड़ाई मारे तुम 3 नाम न रखी जल से कहला मु तुम 3 नाम रखी प्रलय जल मुझे बढ़ी से तबु तुमको बुड़ाई देवी। तेणु आउ से कौन कहते किए क्या कथा को समस्त जेझा बड़ीमा जेझा देखा से तो कौन कहते आम देखा ये 4 कथा आकाश शुणी क्रोध भरे वचन भुणी ए तुम्हें पृथ्वी आपते पवन मन को बड़ हुआ कारण वृथा को 4 लगाओ गोड़ प्रतिज्ञा कर देखा बड़। ये 4 जन का कथा शुणिकी आकाश से व्योम जगह कहुए शून्य सी से कहला जे तुम्हें जाए बेकार खाली कली करुच
ଯେ ବୃଥାକୁ ଚାରିଏ ଲଗାଅ ଗୋଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନ ଦେଖାଅ ବଳ ଚାରିକ ଯୋଗୁ ସର୍ବନାଶ ଯାଏ ତୁମ୍ଭ ମନେ ଦୟା ଚିଳେ ନଥାଏ ଅଜ୍ଞାନ ପଣେ ମନ କର ଗର୍ବ ଆଜି ଚାରିଙ୍କ ଗର୍ବ ହେବ କର୍ବ ଶୁଣି ଜଳ ବୋଲେ ଏଡ଼େ ସାହସ ମୋ ଆଗେ ପ୍ରତିମା କରୁ ଆକାଶ ଯେବେ ମୁଁ ପ୍ରଳୟ ହୋଇବି ମୋ ମାନବ ଜଳେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଚାରିଙ୍କି ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟୁନ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମର କଥା ଶୁଣିକି ଆକାଶ କଥା ଶୁଣିକି କିନ୍ତୁ ଜଳ ମାନିଲାନି ଜଳ କହିଲା ମୁଁ ତତେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବୁଡ଼େଇ ଦେବି। ସେ ଜଳ ବୁଡ଼େଇବା କଥା କହିବାରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ଚାରିଜଣଙ୍କ ସେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ସବୁ ନାଶ ଯାଉଛ ଦୟା ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମମାନେ ସବୁ ନାଶ ଯାଉଛ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ମନେ ଦୟା ଚିଳେ ନଥାଏ ଚାରିଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଚାରିଙ୍କ ଯୋଗୁ ସର୍ବନାଶ ଯାଏ ଅଜ୍ଞାନ ପଣେ ମନ କର ଗର୍ବ ଆଜି ଚାରିଙ୍କ ଗର୍ବ ହେବ କର୍ବ ଶୁଣି ଜଳ ବୋଲେ ଏଡ଼େ ସାହସ ମୋ ଆଗେ ପ୍ରତିମା କରୁ ଆକାଶ ଯେବେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଳୟ ହୋଇବି ମୋ ମାନବ ଜଳେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବି ବୃଥା କାହିଁକି ଦେଖାଉ ରେ ଆଣ୍ଟ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ତ ସରିବ ନାଟ ଏ ଆକାଶ ବୋତେ ମୋ ତଳରେ ଥାଉ ପାଷାଣଙ୍କ ପ୍ରାୟ ବଚନ କହୁ। ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲା ଆକାଶ କହିଲା ଆରେ ତୁଟା ମୂର୍ଖ ପାଷାଣ୍ଡ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ପାଷାଣ୍ଡ ତୁ ମୋ ତଳେ ଅଛୁ ତୁ ପୁଣି ମୋତେ କହୁଛୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବୁ ତୁ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳି କଥା କହୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଷାଣ୍ଡକ ପ୍ରାୟ ବଚନ କହୁ ଜଳ କହେ ଦେଖ ସମୁଦ୍ର ଆଣି ତିନି ପୁରେ ମାଡ଼ି ଯିବି ଏ କ୍ଷଣି ଜଳ କଥା ଶୁଣି ବୋଲେ ଆକାଶ ମୋ ଆଗେ କାହିଁକି କରୁଛ ହାତ ତୁ ବୋଇଲୁ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁକୁ ଆଣି ମୋତେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ଏ ଅକଳଣା ଅଟେ ମୋର ଶରୀର ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ କ୍ଷମତା କାର ଯେ ଆକାଶ କହୁଛି ଅକଳଣା ହେଉଛି ମୋ ଶରୀର ଶୂନ୍ୟ ସେ କହୁଛି ମୋ ଶରୀର ଅକଳଣା ତୁ ମୋର କ'ଣ ନାହିଁ ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ବୁଡ଼େଇବୁ ତୁ ମୋତେ କେବେ ବୁଡ଼େଇ ପାରିବୁନୁ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ କ୍ଷମତା କାର ଅକଳଣା ଅଟେ ମୋର ଶରୀର ଏ ହବ ବି ମୋର ଭେଟ ନ ପାଞ୍ଚେ ଶୂନ୍ୟତ ବଦ ଅନୁସାରେ ତାନ୍ତି ଆକାଶ ବତନେ ପାଞ୍ଚ ଜଳ ପ୍ରକୃତ କହିଲା ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥ୍ୱୀ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ କ୍ଷୟ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରଳୟ ଆମ୍ଭେ ରହୁବେନି ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ହିଁ ନଥାଇ ଆକାଶେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରହିଥାଇ ଶୂନ୍ୟକୁ ମାନିନ ଜଳ ରହିଲା ଶୁଣି ପୃଥିବୀ କମ୍ପମାନ ଯେ ହେଲା ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନ ପାରି ଚାହିଁ ମନକୁ ନୃପତି ହୋଇଲା ସେଇ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅଗ୍ନି ବିଶ୍ୱ ତେଜ ଘଟିଲା ଅଣଚାତ ରୂପ ଧରି ବହିଲା ତହୁଁ ଜଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଡ଼ାନ୍ତେ ଶୂନ୍ୟକୁ ମାନି ରହିଲେ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଆଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଭିତରେ କିନା ସି ଜଳ ସେଠୁ ଦେଖିଲା ପ୍ରକୃତ କଥା ଇଏର ଆର କଳନା ନାହିଁ ଆକୁ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଡ଼େଇବି ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ପୁଣି ଆଣ୍ଟ ଦେଖେଇଲା ତେଣୁ ଶୁଣି ପୃଥିବୀ କମ୍ପମାନ ହେଲା ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନ ପାରେ ଚାହି ମନକୁ ନୃପତି ହୋଇଲା ସେହି ଦେଖି ଅଗ୍ନି ବିଶ୍ୱ ତେଜ ଘଟିଲା ଅଣଚାତ ରୂପ ଧରି ବହିଲା ତହୁଁ ଜଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଡ଼ାନ୍ତେ ଶୂନ୍ୟକୁ ମାନି ରହିଲେ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟ ଦେଖେଇଲା ଅଗ୍ନି ତାକୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ପବନ ତାକୁ ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଆଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଜଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ସେତେବେଳେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ସେଠୁ ଆକାଶକୁ ମାନିକି ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ତହୁଁ ଜଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଡ଼ାନ୍ତେ ଶୂନ୍ୟକୁ ମାନି ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ଶୂନ୍ୟ ଜାତ ଶୂନ୍ୟରୁ ସର୍ବେ ହୁଅନ୍ତି ସମ୍ଭୂତ ଶୂନ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି ଲୀନ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେବେ କରୁ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ତାକୁ ଯଦି ତୁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ ସେ ତତେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ସେ ଶୂନ୍ୟରୁ ସବୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ କେତେ ये तथ्य आपण मैंने पाइले बहुत सुंदर ज्ञान हवा आ कौन कहते आम आस्ते आस्ते देखा ये जो कथा सब कहले स्वयं निराकार कहते अच्युत को बुझाऊँच तेणु अंतिम समय तू मोरी नाम को स्मरण कले तू मो पाखे लीन होकर रही पुणी आम आसवा आज्ञा चतुर्विंश पटल को नेक्स्ट अध्याय में आपको बुझेदेवी।